السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة Apprendre les langues. سنتعرف اليوم على مجموعة من الكلمات التي نستعملها كثيرا في اللغة الفرنسية، وسنحاول توظيفها في جمل. قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ولا تنسوا أن تضغطوا على لايك. نبدأ. أول كلمة devant. devant تعني أمام. سنستعملها في جملة On est égaux devant la loi. On est égaux devant la loi. نحن سواسية أمام القانون. Derrière. derrière تعني وراء. Les poussins marchent derrière leur maman. Les poussins marchent derrière leur maman. الفراخ تمشي خلف أمهم. Soudain. soudain تعني فجأة. Le vent s'est mis soudain à souffler très fort. Le vent s'est mis soudain à souffler très fort. فجأة بدأت الرياح تهب بقوة. Avant. avant تعني قبل. Les élèves entrent en classe avant le professeur. Les élèves entrent en classe avant le professeur. التلاميذ يدخلون إلى القسم قبل الأستاذ. Après. Après هي بعد. Après le coucher du soleil, c'est la nuit. بعد غروب الشمس يحل الليل. تعني بعد غروب الشمس يحل الليل. D'abord. D'abord هي أولا. D'abord. D'abord je changeais de place. D'abord je changeais de place. في البداية غيرت المكان. Ensuite. Ensuite. Ensuite تعني ثم. Cliquez ensuite sur OK. Cliquez ensuite sur OK. ثم انقر فوق موافق. Malgré. Malgré. Malgré تعني رغم. نستعملها في جملة Malgré la pluie, il voulait faire le trajet à pied. Malgré la pluie, il voulait faire le trajet à pied. على الرغم من المطر أراد القيام بالرحلة سيرا على الأقدام. Dans. Dans. Dans تعني في. Les enfants sont dans la maison. Les enfants sont dans la maison. الأطفال في منازلهم أو الأطفال في المنزل. Sous. Sous تعني تحت. Le livre est sous la chaise. Le livre est sous la chaise. الكتاب تحت الكرسي. Sur. Sur. Sur تعني فوق. Sur تعني فوق. Le chat est sur la table. Le chat est sur la table. القطة فوق الطاولة. Depuis. Depuis. Depuis تعني منذ. Elle est au chômage depuis quelques mois. Elle est au chômage depuis quelques mois. تعني لقد كان عاطلا عن العمل منذ بضعة أشهر. Peut-être. Peut-être. Peut-être تعني ربما. Cela peut être le signe d'une maladie grave. Cela peut être le signe d'une maladie grave. ربما هذا علامة على مرض خطير. Hier. Hier هي البارحة. Hier. Je me rappelle cela comme d'hier. Je me rappelle cela comme d'hier. تعني أتذكر أنه مثل الأمس. أتذكر أنه مثل الأمس.
كيلك 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 تعني بعض. quelque chose ne va pas quelque chose ne va pas تعني هناك شيء غير صحيح. هناك شيء غير صحيح. quelquefois quelquefois تعني أحيانا. quelquefois il est venu ici quelquefois. il est venu ici quelquefois. لقد جاء إلى هنا في بعض الأحيان. لقد جاء إلى هنا في بعض الأحيان. enfin enfin تعني أخيرا. enfin enfin elle se décida. enfin elle se décida تعني أخيرا اتخذت قرارها. أخيرا اتخذت قرارها. presque presque هي تقريبا. presque ce sera presque la fin. ce sera presque la fin تعني ستكون تقريبا النهاية. ستكون تقريبا النهاية. aucun 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 تعني لا أحد. لا أحد. je n'ai aucun problème. je n'ai aucun problème تعني ليست لدي أي مشكلة. je n'ai aucun problème. apparemment apparemment تعني على ما يبدو. apparemment chez votre maître apparemment. chez votre maître apparemment تعني على ما يبدو سيدك أو أستاذك. récemment 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 هي مؤخرا. مؤخرا j'étais récemment à Italie. j'étais récemment à Italie تعني كنت مؤخرا في إيطاليا. كنت مؤخرا في إيطاليا. ainsi 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 هي هكذا. هكذا c'est vous qui parlez ainsi. c'est vous qui parlez ainsi أنت من يتكلم هكذا. c'est vous qui parlez ainsi. désormais 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 هي من الآن فصاعدا. désormais من الآن فصاعدا يعني à partir de maintenant. à partir de maintenant تعني désormais. pas une voix ne s'élèvera désormais. pas une voix ne s'élèvera désormais تعني لن يرتفع صوت من الآن فصاعدا. aujourd'hui 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 هو اليوم. aujourd'hui تعني اليوم. il va bien aujourd'hui. il va bien aujourd'hui إنه بخير اليوم. durant durant تعني خلال. خلال je suis resté couché durant la séance. je suis resté couché durant la séance تعني مكثت في السرير أثناء الدرس. ou هي أو. préfères-tu nager ou courir. préfères-tu nager ou courir تعني هل تفضل السياحة أم الجري. aussi 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 تعني كذلك. كذلك j'ai aussi faim. j'ai aussi faim هي أنا أيضا جائع. j'ai aussi faim. أنهينا درسنا اليوم. شكرا لكم على إنصاتكم وعلى اشتراكاتكم. نلتقي في الدرس المقبل. قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولا تنسوا أن تضغطوا على لايك.